Hindi ito maigo. Daw kayang table. Imagine kung akong shrimp na salt and pepper sa... Oh. Ay, sound sa'yo mong orderon. Hindi na makakakaon sa akong dagang orders. Sa may order, kung dagan kayo, kay kanan lang. Para nila nga, di. Ako na ilang order. Una, kabalo man siya, rice na lang daw ilang order. Extra rice. Ay, kapananaw ba si Adi? Hi, Di. Shoutout na tika, Di. Basta man na lagi yung restaurant, yung parang sila. Okay, gunitan na ihatag sa ako ang menu. Unsay mong order, miss? Magunap na sila talaga. Ano kay kong order? Rice na lang na sila. Drinks. Drinks na lang. Kabalo, sweeper man sila. Tagang kay kong gana-order. Kung dagan kayo order, mag-ramen na lang po. Hindi na magkakakaulot silang ramen, ha? Okay, mo na ako order. Yeah, mag-order man ko tempura, sashimi. Ooh. 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 Sige, sashimi, salmon o shrimp, tamagoyaki o tempura. Saan ka? Drinks na lang natin. Extra rice na lang. Sashimi. Kakaw ka sashimi? Oh. Shrimp sashimi. Siyempre, ako rin mukha. Tamagoyaki. Katang egg. Mara? Tempura. Saan ko tempura? The shrimp? Shrimp man ang tempura. Oh, isa. Ay, kung isa, tulong na ka pieces. Hindi ko Yes. Can we? Dagan ka order. Ay, dagan ka order. Same table kayong dalawa, ma'am. Ah. Same table pa rin. Yeah. Kumain kayo dito before ako. Oh, you remember that you extended the table. Yeah, it's gonna be the same. Yeah. I love the salmon. Sashimi. Available yung shrimp sashimi. Ah, yeah, great. And then, tamagoyaki. Isang salmon, isang shrimp, and talaga. Okay na. And then, tempura. How ka din? Gamay. Oh, gamay is gamay. There's 1 piece, 3 pieces, 5 pieces. 3 na lang siguro, no? Nag-order ako shrimp sashimi good. 3 pieces. Iced tea? May ice cream sa iced tea? Depende, ma'am. May namin iced tea. May friend na iced tea kami na without ice cream, iced tea kami na iced tea float. I know, I'm just intrigued by the iced tea float. Diba ba? Masarap ba? Hindi ko lang alam. Ay, wag na lang. Hindi ko sure. Usually kasi coke float na talaga. Yeah. Pero marami nag-order niyan. Na, talaga? Hindi ko lang alam yung bulbo. Baka iba yung flavor Kaya eh. nga. No, I'm not used to it. I love the ano na lang, root beer float. Mm. Because I've tasted it. Yan. Ano ka? What's your favorite na ba? Daga naman to.
Buko ko ng spicy. How spicy is the spicy corn? Ito po ma'am. Ito na naman, baka parang gusto mo ma'am para hindi siya talaga spicy. Konti Baka lang. separate ko yung spicy Ayun, niya. Sige, sige. Yung ilalagay na lang kung Correct ma'am. That's Pero great. mag-adjust mo. Hello, thank you. Ikaw mag-adjust, guys. Para mag-adjust ng flavor ng Yeah. ulam mo. Ano gusto mo ma'am? Medyo spicy talaga? Hindi. Mild lang. Oo. Okay. Super. Kung gusto mo talaga ng spicy, meron lang kami spicy gusto dyan. Fresh mango. Is this wine? What's this? That's Japanese alright, white wine ma'am. white wine? Parang rice wine na din. Sake. Sake. Ito pala. Ano po to? Concentrated din mo. Ha? Concentrated po na parang nakamix na siya sa lalagyan, minix na ng pasensya. Except sa mga ganyan lang fresh baka gusto mo. Ano na lang, mango na lang po. Right, bingo ka ma'am? Yes. Ano gusto mo ma'am? Standard sugar or less sugar? Last na. Less sugar ma'am. Pagpadala na kita ng sugar syrup Extra. para Okay. Galing customer service. to satisfy the guests. Yeah, thank you. I think yan na lang muna. Kasi Oh. baka hindi na kasya sa Okay, I'm eating wala namin anything else. Ma'am, let me repeat your orders. Right English shake, less sugar, salmon sashimi, ebi sashimi, tamaguyaki, tempura tui, root beer float, Yeah. spicy din po sa ramen sa per taste. Pwede rin mga 10 to 15 minutes tayo dito, Yeah, so sure. time. My name is Andrew Service. Kaya mo siya sa vlog. Or great customer service. Say hi! Kay nung day siya sa ato. Wala ito naka-vlog doon, no? The last time we ate here, isa rami ka-table confident niya. Kato siya nga server. Siya ra po iniingon nga, ma'am, baka gusto niyo isumpay natin. Ma'am, baka mamaya itahin ako ng review mo. Yeah, sure. Ako eat na. Thank you. Hindi nga sila ito mga amiga. Ito na, lagi sila ito vlog. Asa ka ba? Itong local coffee. Itong isumpay pala ito. Dagan ka order yung gidugangan na lubi. Oo. Yan na, usually kakahita po sa mga good for two, table for two, ano, yahagas ng daghan kayo orders. Sila ang magkabuhang. Nawala siya dagana. Mato sila order. As in. Or nga na, kabalong yun. Diba di, kabalo ka di, nga na yung mag-order. One of each kind. Yeah, kung dili ako rabi ang type kita na. Kung tila ko 1, 2, 3, and na. Yan. Dagan na gayon. Diba sa walang uuwi ko. Dili mahurot. Pagluluha. Pagluho-luho, kinaon. This is so hard in this day age that you're about to receive from my baptism for Christ. Asa ka doon din? Capture. Capture. Ay, natakot na. Walang meeting ano. Ha? Labanan ng mga... This is what you call Ano po photography. yung ako nagamit? Ako yung ano. Yeah. Wala na ako gidala. Kaya hindi na siya masig. Ay,
So, magpalit na electric fan. Ano ba, printer? Ay, oo. Magkano to printer. So, isa-isa na to. Saan ako mag-print? Bakit na ako Ito printer? electric fan. Ito, palit na sa printer. Balik mo na. Mag-usiri na lang, balik mo ta. Mago, taday. So, magpalit ni, magkano may bag. Dinagan kayo may mga mini cameras nga. Kahilas na. Pati ka na, ang problema kung asa siya isulat. One, two. Ano? Ano to? Ay, yan, napalong na naman. Saan ka hindi hatod ka rin? Una ka nahilahi yung settings sa atong atong cameras. Hindi ko kabalo, hindi ko ka-memorize. Shutter button. Ha? I-zoom na lang tika. Ito rin ako. Nagita. Again. Di ko kakita mag-gold, di ko kaklaro. Sige, ako kainan niya si Gugam. Ano mo lang dito? Kung nga, ikuan sa tanawa. Hindi rin lagi siya layer. So, ganyan dato na ako. Asuoton niya ako. Taas mo kayo. Ha? Taas kayo. Gusto naman. Ano? Ano kasi kilin? Eh, diri man. Ay. Okay. Ako muna na din. Hindi, anak. Wala ka, uy. Wala na nga, wala ka nakita sa itsura sa iyong pag-struggle. Ang press ba? Picture. Capture. Nagutom sa tadan. Una ni. Hindi na ko familiar kada kamera. Ah, kani? Ano pa ni mo nagamit ni? Ano po? Ah, wala man din yung ibalhin dito ba? Hindi mo na kung ibalhin ng dako. Maraming karate na with curry sauce. Spicy sarap. Andun na yung space. Balik na karami ka ng buwa. Maumukas sila ni Tab. Balik ba? I'm convincing niya ni to join me. Para serve sa Kamikaze's dinner. Premium dinner sa cruise. Ano sila mamimukol? Kaya sa binang mga spicy to puso, bandel egg, so paste, karami with curry sauce, then may canelo. Ano yung boto na shaken yan? Parang ito yung sinisilikan. Pero yung sila yung sarami, mga wala na kabalo sa guest. Mas
I love Japanese food. Murag makaton na lang si yan eh. Kasi ramen Kami man. In Japan. In Japan. Japan, may darling. Morning nga lang. Ano kayo? Ayo? Oh my God, niya kung gibutang na nila ka na. Oh my. Kasi tayo ka lang naman sauce. Spicy paste. How's it food, ma'am? Thank you. Great, great. Thank you. Okay. Right. Sabi kayo. Nakalang. Anak kayo ulit. Sabi naman ako nakahapa na. Gusto mo rin niya ako ah. Ay, kana naman sa imong ikaon. Dilaway gani ang sabaw. Promise. Ramen. Yes, coming in. Alam? Kayo? Nasa cake. Yeah. Honey, surprise. Sige, sa ganahan ba kayo? Wala, di ang Barbie naman sa sunod good. Ana, din ay, frozen. Naku, sa isang ako ay nakakuhan siya. Water. I-dip niyo mo siya sa water. Sa dilim. Pero ano siya makuha? Ano to? Kaganahan, magod po doon takwad ko. Pero sa kailan. Kani siya, Barbie Pop reveal kay. Bilik siya, blind siya. Actually, blind siya. So, di siya kabalong sa ani na lang. Gusto siya ani. Ang bata, nagana kong ipangita. Ani ra kay mahal.
lamig isa pa ko. Palitan chips ha. Saglit din siya iya. Nagagad dyan sa? Man sa? Yan yung story. Hinay kayo ka. Pag-text si Di. Isa na naman yan. Namasyadan. Kumakuman ako ka, mga pinako. Sige. Kung ikaw, wala pa ka. Hilaway ba? Kami man siya. Wala man yung magutang. Honey, halang man. Honey ka, pero... Ala. Dati siguro sa kong isa ko. Ay, tututang siya. Sige. Ang ganahan ka, anak. Lagi ka ganahan, makagana. Walang. Dani, halang daw. May naman. Verify ang akong taste buds. Diba sindili? Di ay. Ay, Ito daw. siya makuyawan. Kag na ako sa imong papsakit. Gusto niyo bang marinig ang mga kwento? Gusto niyo bang malaman ngayon ito? Gusto niyo bang mga kwentong seryoso? Ay, cut. Ayaw tapos na. Ay, din. Naanda din. Natin pakita yung story. Luoy pod. Wala naman try. Wala ka. Tao daw. Kasi lamig siya kung ibutang. Gamay na siguro. Di ba ko tigaan ang baya? Promise. 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 Nahapit na ko na humin. Dugay sa ginga. Amag yung tuyo, guys. Electric fan. Ragyod. Electric fan ng printer. Pero dagang yung nabuhat na wala sa listahan. Di ba? Ay, di ba? Ginagawa mo? Kamay lang ba? Mayara siguro. Oh, nice. Flavor. Frozen. Frozen margarita. Curious mo ba? Ano mong expression? Ano siya? Lamig na siya. No words. No other words needed.
bitaw. Wala na, pag-lunch pa, siguro na siya. Kamusta to? Wala ka pa na to. Ito kang kausap. Sometimes I am proud to but I'm ready to play. I-arrange ako sa team ng Kim Minyo ni Jongho So Park Jimin Kim Taeyong John Jongho BTS. Yes, complete na siya. The feeling that I never Hello, how are you? It's 11:45. That time check was brought to you by MX3, dito ako pinlip. Ayala Malls, Capital Central. What's that, Rigo? It's a dinosaur. Who give that? Who give that? What? Who give that one ba? Dinosaur. Kasi may nag-give na. Mimi. Si Mimi? Yes. Oh, you tell Mimi that your dinosaur has already arrived na. Sige na. Mimi, my dinosaur is already arrived. Are you excited to open? Yes. Ha? Yes. Ay, are you happy? Yes. Be, ang nang bis happy, be? Eh? Let's open na. Oh, ini wait na ni daddy. Na. Excited? Nong. Just one. Ano mo ni? Nagtulog ka buok. Patanong ni Mimi, patanong sa. And then, which one you want to open? This one. Okay, this one. Very excited? Ready? 1 month old pa lang po siya. Try. Panganay ko siya. Try. So, kailangan Hindi ko sa hawa pa. pang suporta. Sige, ano po sa You excited, Open. go? Wow! Patanong ni Mimi. Thank you. Welcome. You like it? Yes, I need to open. Wait, kayo anak po. Open. Ha? Wait sa. Tara, tara. Yay! Wait sa. Wait sa. Makayag na yun. Kahit na nato pa para magkakahay. Sketchy mo para nato matagda. gusto ko Kailangan Wow! Wow! You like it? Oh, tanawa sa to, tanawa sa. What's the color? Gold and black. Gold and black. What's the name of that dinosaur? The eye? Something. That is kuan. It's not familiar. Can you look man? Sobrang paputol eh. Dito to yung so Maybe another. This one. Okay, Karina na. The other one lang, the other one. Dili.
It's not good. Wait, sa ato lang yung first ice sa. First ice. Ano kasi? Ano? Wow! Ha? I want to go. I open this one. This one? Oh, will it open this one? This one. Open naman na. This one. Ow. You tell me, Mistress, you like your dinosaur. What's the color? Wow, look. You like that? Yes. How about the other one? Yay. Thank you, Mimi. You're welcome. Wow! Look at my luggage. Is that your luggage? Maybe that's Dagan ba yan ang salod? Can you open this? Are, You want to open? dun sa manimo ito ka na? Open. No, the other side. That one. Tara. This one? Yes. Wow! It's a dinosaur plate. Wow, what's that? See. It's a dinosaur mat. Wow, that's so cool, huh? What dinosaur is this? I miss Wait, what dinosaur is this, Miss Mimi? Oh, very good. This one? Raptor, this one? T-Rex. And this one? Brachiosaurus. Okay, this one? Spinosaurus. Okay, this one? What's that? T-Rex? We need to open. Wow, that's so nice one. Yeah. Mm. Wow, so many. Open now. Okay, let's open. Yes. Si Tita Aan, bayan ago. Say thank you to Tita Aan. Tita. Yabot na? Happy kayo siya magdago. Wow. Daddy, ginagpay pa daddy. Wala na lagi X sa dinosaur ya. Okay, you identify the dinosaur go. What's the name of the dinosaur? Sige na, identify the dinosaur. Ako nakuha din ang iyang ragkuan, iyang mapa. Kuan ko no. Mat of sa to go. What's this called go? This one ba? This one? Huh? This one. Sa to mong gingon niya? Nakalimot mo ko niya. Saan na siya? Wala ka bright yun ni Rico. Na-symbol yun niya. Ano ibutang? Kumalit kayo Correct. nga ibutang niya. Kural. Oh, Wow. yan. Yan na, iya. Oh. Oh. Sakto. Ang ina, dire na po. Ano ba ito? Anak. Ano ba? Oh. The Princess Mana. Hmm? The Princess. Ay, ano po ba? May basa-basa o manual. Hala ka perfect. Asa to manual ano ya? Antan ako na ba ni? Nabita to ikuan sa nabasahan ba kana nga nalagay playing dinosaur rag kuan po sa ilang intellect. Ilang imagination nila ba na urang na nakuan na sa na-instill na siyang hunahuna nga nagporma. Diri stickers na iya kanina this one na stickers. Wow, karon ni. May stickers. May flashcards, diba? Ibutan din hiyang kuan.
Uy, anong gitangtang na? Agoy, ito na, gitangtang na. Where I put it here? Unsa man na? What? T-Rex. May ari din. What's the name? Mosasaurus. Mosasaurus. Wow, very good. Mosasauridae. Hmm. What else? What's that? Raptor. Raptor. Okay, let's find out the raptor. Let's find out if it is raptor. This one. That is raptor? Yeah. Raptor. Wow, very good. Ako ba, wala taro. Ako na. Ah, okay. No. That's it na. Okay, that's it na. That's it. Good na lang. What else? What is that called? There's the line. Ah, line. Okay, if ikuan sa line yun. Ay, ginoo ko. Wala taro. Na. Ako na. Oh, na. Oh, it's okay na. Tinakuha na. Oh, that's good. What is this called? Raptor. What else? This one. Which one? There's two pictures left. Which one's the pterodactyl? 3. We have 3 pictures left. Is that called? Pterodactyl. Okay, pterodactyl. Oh, wow, pala ito. Bali. Na. Oh. Oh, very good. Unsay nga na? Pterodactyl. This one. Pterosaur? Pterosaur? This one. Pterosaurus. Pero pterodactyl man ang kuan. Kasagaran name. We have 2 pictures left. We have 2 pictures left. At the time is. What's the name of this kuan picture? Triceratops. What's that name? Triceratops. Louder voice. Yeah. What's the name? I can do that name. Triceratops. Okay, Triceratops. This one. Okay, last picture is. You know what is this name? Ankylosaurus. Okay, Ankylosaurus. Kumawag ka ba? Very good. Ano na niya na katunin ng mga ngana na? YouTube, tanaw ra. Mas Wala siya porma. Spell the receptors. Silutina na, bulok ang spelling. Ano, piko na, yabi ako ba? Ano, ako na. Pilit na. What's the name? Ankylosaurus. Ankylosaurus. Very good, go. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. Very good. Napakpak si Popsi, oh. Good job, go. Mimi, mas Mimi. No, that's for the dinosaur. You have to close your eyes. I have something for you, Rina. Dugoy. Close your eyes. Close your eyes first. Close your eyes. Close your eyes. This way. This way. This way. And I'm coming for you. Not yet pa. Close your eyes. Ang mata nagtanaw na. Close your eyes, ah.
Open your eyes. Wow. Wow. Thank, thank you, Mimi. Thank you, Mimi. Wow, that's so nice. Okay, I will open. Welcome. Si Titi nagbay, oy. Si Tita Aan, ano? Uy, si Tita Aan. You say thank you, Tita Aan. Say thank you, Tita Aan. Tita Aan lagi. Ano si Rina? Baka na. Wow. Thank you, Tita An-An. Thank you, Tita An-An. Wala. Wasak-usan na dyan akong yambrin na niya. Ay, sa gitatag niyo diretsyo. Alimukawan pa na siya. Kita sa karton, sigang mata. Ay, that's the real guy. Oh, ano, okay lang ko. Oh! Hala ka. Ay, that's the real deal, girl. Wow. Nagpa kang pudek sote. Uy, alam mo na. It's a blind Barbie. Barbie na ayaw kay Barbie na. Hala ko, cute siyang reaction. So priceless. Look, what's this? Close your eyes. Iti, albag kadaghan na mga blind packs. Wow. Papil pa na, ha? Dada, basag kay bang basag. Kana, unang Barbie. Lalalala. Open. Cute. Oh, no. Hihi. Ay. Ang purple ang tanga hair. Akatong blue. Piko man si Barbie. Tara. You like it? Napay blind packs uba na wala. Nas Barbie na may. Yung pet, napanay siya'y pet. Nagkuhan man good siya. One piece. Ang tagway. Suit. Kamay, You kayo. like the hair? Let's open this one. Open. Ang na. Wow! Ay. Ka-happy. Maka-happy man siya. That. The shoes! Look at the shoes! Oh, wow! Oh, yeah. Artista po po ka. Wow! You put that versus versus dinosaur. Huh? Horror mas Barbie ga. Yang buhok. Boy, you have to take good care ha sa imong toys ha. Gusto sa ko anak ba? Gusto ko itong purple na hair. You like the hairs? Cute. What's that? No. You hold your Barbie na. You make the earrings and the Mommy don't care, but I don't care. Mommy don't care, mini size. Mani dress. Oh, hindi napansin yung dinosaur. Yung gawin. Awan na. Ang sinina.
appeared. You like it? Beautiful. I love you so much. Sayang ka na ini? Wala. Ate na kong dress. Ano ba ito? Chocolate to? Hold your Barbie. Cute. Close your eyes. Close your eyes na po. Tiyo, sige ka, close eyes na. Mommy, how can I do this? Dagway niya. Makaulit. Himos. Oh, loko ko. Cute. And tampon. Sige, mama. Ikaw, kuha na kang tisa. Mimi, ikaw. Say thank you to Tita Anrina. O si Tita ka, Tita ano? Na-happy ra tayo. Yan, puta rin na siya. Hindi na siya makatulog. Hi guys. So, yes, thank you kayo. What's up guys? So I wanna be Ate Yani and Ate Gian because I can't be in Bacolod pa. So I'm using the DJI of Circum. So shout out to Circum. So I'm working right now, as you can see. Yeah. So it's a break time. Actually, there's no break time. So practice lang. Because when I go to Bacolod na and be with Ate Yani and Dijan, I can vlog. So I want this video to be added in their vlog, in their next weekend vlog upload. Ay daghang tao. Sorry. So yeah, nice din nga call. Nice din nga angle. So yes, I hope they will add my video. What's up? Sobrang mo siya. So the clip was cut ganina. Okay, it was full. SD card full. Full Gerald. Ay, sorry. So, yeah. I'm so excited to go to Bacolod and eat all their groceries. I hope I can go there sooner. Pwede karon. And then, yeah. Shout out to Circum 360 Video Booth Bohol. Promote. So, yeah. Transition ni siya. My transition will be together na with Ate Yani and Ate Gian. Maybe the nearest transition will be this May in Toot sa Toot. Okay, maybe di pa na-reveal.
Na-reveal lang siya silang vlog. No, itikan ako vlog. So, taas na akong exposure. So, see you guys everywhere. Bye. Shoutout sa Sir Cam. 360 video boot ball. Book na mo. See ya.